May dapat mid. Tignan mo, nakahabol pa ako. Huwag kayong angat, boy. Pag ganun, boy, huwag kayong angat ng angat, boy. Ubusin nyo muna nasa baba, boy. One party lang tayo, boy. Ready, 3, 2, 1, trapasok. Ang ina. Sabay-sabay tayo, eh. Wala ka pa rin BL? Sabay-sabay na tayo pumasok, eh. Labas na, Cash! Ano, Cash? Next year ka pa lalabas, Cash? SP na, Cash! Apak mid. Masarap sana kung may TQ tayo, eh. No? Mac, mag-TQ ka na kaya sa next war, Mac. Mga MS, mga ganun, Mac. Tama ka. Okay. Tapos mag-brawler ka lang si W. Ha? Okay, ready, one. Up! Pasok, boy! 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 Boy! Pasok, boy! Putang ina nyo! Macro mo, boy! Hello? Ay, nakita pala. Kala ko wala kang macro, eh. O, tara pa, laser. Laser, boy! Laser! Laser, macro. L2. L2, boy. L2. Ito, ready, one. One. Up! Bagal natin. Dito tayo makahabol, boy. Puso mo, tito. Dito tayo makahabol. Gagong hirap ihabol. Ang bagal natin maka-RG, boy. Apak mid, apak mid, apak mid, apak mid, apak mid. Apak mid, bilis, apak mid. Let, boy. May MS ka, Cash. May MS ka, san. O, apak mid, bilis, Nikolay. Putang ina mo. Bilis. Apak lang muna. Ready, 3, 2, 1, tara, pasok. Pasok agad, boy. Ito may klaseng, boy, oh. Par, ready, one. One. Up. Di ba? Ganun lang yan, boy. Ba't magsispread kayo, boy? Putang inang utak yan. Spread ng spread. Advantage na binibitawan nyo pa. Bitaw. 3, 2, 1, trapitik na image, boy. Baba pa laser, ah. Tara, baba pa laser, boy. Baba pa laser. Compress. Ready, 3, 2, 1, trapitik na image. Palag, boy. Ready, 1. Up. Palag na, boy. Ipalag nyo na, boy. Yung iron, oh. Oh. Yung bumababa, boy. Palagan nyo, boy. Putang ina, yan na Yudi. Yawa. Oh, bitaw. Putang ina mo ni Ems talaga. Ang inang. Okay, angat tayo pamid nga tayo. Nice one. Atras na tayo, Cash. Ay, ano, Sunny. Labas na tayo, San. Labas, boy. Wala pong pinapapasok, boy. Apak L. Lipat R. Bilis, lipat R. Ready, 3, 2, 1, pasok R. Pasok, bilis, pasok. Kapang mid, bilis. Apak mid. Habol tayo, bilis. 3, 2, 1, pasok mid. Compress agad mid. Para makahabol tayo, boy. Bilisan nyo, boy. Sige. Ako pag MS ko na. Pennywiser na lang. Nasa HP naman yan eh. Yung Pennywiser. Ito, nuts to. Ito. Hindi na papagamit yun. Ginagamit na eh. Yung Pennywiser na SA. Kakas ng Eugene, boy. Yan. Tara, baba tayo, boy. Fake natin, boy. Tara, balik na, boy. Klaseng na, boy. Angat na, boy. SP na. Kal. Huwag na pa-delay, boy. SP na, boy. Pa-delay kayo ng pa-delay. Bumabagal tayo ng bumabagal. Apak L. Pabagal tayo ng pabagal, eh. Ibig pabilis tayo ng pabilis, pabagal tayo ng pabagal. Baba tayo, boy. Palumpalo yung mga animal, eh. Pabihin nga ako, Cash. Ito, run. 1. Up. Gapang na, boy. Bitawan nyo na, boy. Isa na lang yun, boy. Alor. Wala na namang tumingin. Bitaw. UG sa likod. Okay, bitaw. Bitaw na. Tang ina mo. Ako panireso mo, san. Gago ka, san. Apak mid, bilis. Wag. San, mag-revive ka na isa, san, no? Yung aim mo. Gago, di mo ni-revive. Okay, para makalabas agad tayo, boy. Clash yun na agad, boy. Wag na kayo atras, boy. Clashing, boy. Ready, 3, 2, 1, angat, boy. Ready, 1. Up. Okay, boy. Palagan nyo, boy. Atas agad, boy. Tas na agad, boy. Wag na kayo umulit, boy. 1, ready, 1. Up. Bilisan nyo, boy. May ano din ang kalaban, boy. May OC na dyan, boy. Bilisan nyo, boy. Gusto tayo, boy. O, bitaw na. Kahit pag ganun ka, giliran mo, Kal. Kailan mo bang ispasaliyong
Pagano yung repot. Wala wala na pong alliance ngayon po. Simula nung Lumana sa... ano yung tawag doon, all out war. Ay. Hindi. Simula Hindi. nun, Sige lang. win nila yung alliance. Sige, boy. Bitaw! Bitaw na boy! Suicide na boy, suicide na. Bitaw na. 13 minutes na ba? Wala pa. Apak mid ulit, apak mid. Pag ganyan boy, makapal boy, oh, gumilid platform, bilis. Platform na muna boy! Alam ko naman boy, kita ko naman image boy. Platform na boy! Na, pinig na. Likod na. Ba't umaangat na kayo dyan, Cash? Cash! Ba't sunod ka ng sunod dyan, Cash? Tang inang utak mo. Boy, apak mid. Ready, 3, 2, 1, trapasok mid. Compress, ready, 3, 2, 1, trap itik image. Paaro tayo, lower R, tragapan pa lower R. Ito na muna boy. Boy. Compress, 3, 2, 1, trap itik na image. Tragapang pa laser. Hindi ko pa light speed pa, yawa. Laser lang muna boy. Angat tayo, R3. Baka yun boy, may MMR nga ako, nag-SP ako eh. 3, 2, 1, tragapang pa L. Kami sa mid. Gapang pa L. Putang ina, wala ko eh. Tara, R pala boy, R1 boy, R1 pala boy. Gapa na boy, tingin mo mid. Compress agad boy, klaseng to boy ah. 3, 2, 1, trap itik image, gumilid na kayo boy, ready, 1. Up! Oh, tangina, tinigit mo. Nice G. Ayun na, kumumbo pa yung mga archer nila sa atin eh. Putang inang yun eh. Makakarami ka pa sana nun. Ana, Bruce. Late tayo papasok boy ah. Punahin natin UG ah. Tingnan natin saan pumasok ang laban ah. Saan papasok. Tang ina nyo ah. Si Aim, kumukombo boy oh. Ay, hindi mo nakita yan boy. Gago ka boy. Pang. Misaki, doon ka naman safe boy. May idol daw. Kel Gutierrez, Jeff, sa ano, Para baka Labrador. Okay ba, Axie? May Axie ka ba? Phoenix. Wala. Taas. Wala na rin. Matnong, may number 1 supporter. Tira tayo sa up. Sigat. Ito, sigat to. Sigat. Sa taas, hagdan. Okay, ready, 1. Up. Nice one. Okay, nilagay. Putang ina mo, hindi naka-set. Apak mid boy, apak L, lipat L. Lipat L boy. Ready. 3, 2, 1, trapasok L. Ribab sagad boy, konti lang to boy, ready. 3, 2, 1, trap itik image, angat. Tara boy. Dito, tingin macro. Bababoy, ready, 1. Up. Putang ina boy, di kayo bumaba boy. Ang kumad baba. Drops, ready, 3, 2, 1, trap itik image. Low R tayo, ready, 3, 2, 1, tragapang. Asa si Kakashi boy? Nako, DC. DC. Gapang muna dito lang. Tingnan na macro boy, Macro lang, patayin yung kubik, ready, 3, 2, 1, trapasok L. Ano lang, nagbabalik-balik. Compress, ready, 3, 2, 1, trap itik na image. Habol tayo doon. Bilis, habol tayo doon boy. Bilis na boy. Doon na lang. Pagka-re-RG na boy, mag-RBA lahat. Gapan na pa L. L. Laser. L boy, ready, 1. Up. 2. Up. Di boy palag niya boy. Phoenix lang sabi ko. Sagad kayo nung sagad doon. Sagad. Inang utak yan, yawa. Bobo ang pota. Pasok mid. Tang inang utak talaga yan, Pi. Axie. Anong Axie? Anong Axie? Axie. Axie. Tang ina mo, para kang Bisaya. Di ka naman Bisaya ah. Ang kunat ng ano mo ah. Sa Bisaya ako boy ah. Tang ina mo.
Platform boy, lower platform. Cut nyo boy, cut nyo na boy, cut nyo na boy, cut nyo na boy. Platform lang, platform lang, platform lang. Dito lang boy, walang angat boy, walang angat boy. Dito lang boy, macro lang boy. Wag na tumira boy, wag na tumira boy. Wag na tumira boy. Ay puta, kaya tayo na klaseng boy. Yan. Tingin macro boy. Putang ina. Ina mo, nandun na pala. Gago. Sa bagal nyo yan boy. Utang. Okay na, hindi na SP. SP na boy, SP na boy, SP na boy, SP. Sa akin ka dumikit. Ay, ina nito Mac, sunod na sunod sa akin si Mac, parang tanga eh. Apak mid. Ready, 3, 2, 1, trap, pasok mid. Yay, compress agad boy, compress agad boy. Ready, 3, 2, 1, trap, pitik, 2, 1, trap, pitik, mage. Kapang agad pa L2 camera, pabihin nga cash, pabihin tra. Ito, L2 camera mo na boy, ready, 1, up. Hey boy, L2 camera mo na boy, pala mo na L2 camera boy, busin nyo boy. Ubusin nyo na boy, busin nyo na boy, busin nyo na boy. Tang ina niya, bagal ng iba, yawan. Bitaw! Nangyari sa inyo, Brusco. Hindi, nasa tabi mo ako. Di ka nagsabay ni ano, ni Mac. Dako, ba't ako sisingkan mo? Apak mid. Hindi. Pagkakatabi lang tayo nila. Ano? Apak, mage, baba agad boy, baba na agad boy, baba na agad boy. Ba tayo pa laser boy, pa laser boy, pa laser, pa laser, pa laser. Laser bilis, lower, L2, 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 L2. Nalito natin ah. Yeah, L2 lang boy. Pasok mid. Pumasok kayo mid boy, pumasok kayo mid boy, pumasok kayo mid boy, pumasok kayo mid boy. Yeah. Ay, gago. Wag na boy, wag na labas. Labas boy, SP boy, SP boy. Sige, tara. Ay, shoutout sa'yo, Ruel Desumwala. Shoutout sa'yo, Tito Ruel. Hindi pa itable yan. Hindi itable yan. Double na yan. Welcome sa live natin, Tito Ruel. Welcome. Boy, palag nyo na, boy. Sige, diskarte mga archer, boy. Diskarte, boy. Cancel mo muna, Kal. Putang ina, Kal. Yaw, nadamay na naman ako, boy. Bitaw. Cancel mo muna, Kal. Kinukombo ka na, Kal, eh. L. Lipat L muna, lipat L. Ready, 3, 2, 1, na pasok, L. Pasok agad. Backpoint lang mga namatay. Backpoint lang agad, Nikolay. Ang bagal mo, boy. Bagal mo talaga, Nikolay. Ready, 3, 2, 1, tara, pitik na image. Huwag na pumasok, Nikolay, ha. GL. Good luck, boys. Compress nga, mabilisan. Hanggang mga nais mapasa kamay mapasamin. Tila mo bang ipasaliyo ang iyong akala niyong wala. Ngayon ikaw ay tutubog lahimik lamang. Ngunit meron to na kayang patunayan sa sagasaan ng mga kalabang na pinipilit na humarang sa larangan. Di boy, palag nyo boy, yung SP boy ha. Kukombo yung SP boy ha. Kukombo yung SP boy oh. Di, palag nyo lang boy. Di boy, palag nyo lang boy. Busin nyo boy. Busin nyo nga, galing mag-sing-sing ka. Pero sana mo pula na. Parang SPK lang to dito, Vic. Oy, Kakashi, replay daw Kakashi. Tara. Ready, 1, Saan? up. Saan? O, di ba? Huli ako. Oy, gago, ang galing ah. Apak mid. Apak mid, bilis, apak mid. Lipat L. Klasing sa L, bilis. Ready, 3, 2, 1, trapasok L. Okay, pitik agad, compress agad boy. Ready, 3, 2, 1, trapitik image. Pa L2 sila boy ha. Tragapan mo pa R3 boy, pa R3. Nawala ka, Mick. Nawala ka. R3. Nalunod ka dito, Mika. Cut nyo to boy, cut nyo na OC nasa labas boy. Cut na. Tamik. Ah. Ito. Burikat. Asan? Image. Asa Ito na kasi ako. Sa nurse. Ito naliwa, Mick. Naliwalat ah. Oy, shoutout sa 18 viewers natin. Agagong sa lubong lahat. Ayan na boy. Atas muna mga boy. Tingin lang sa akin boy, tingin lang sa akin. Wag muna kayo pumasok boy ha. Tangina na buhay pa to. Tingnan mo naman. Piya si SP boy. Cancel nyo boy. Oh, tangina ko mombo din. Gay, palag na nyo na boy. Oh, tangina nyo. Pasok mid mga namatay. Ready, 3, 2, 1, pasok. Compress agad boy. Ready, 3, 2, 1, trapitik na image boy. Pa-L2 tayo, gapang pa L2, ready, gapang na L2 boy, gapang na L2. Dalikod meron ah. Oh, L2 lang boy! White party lang tayo! Full kill ako dun ah. Oh, tangina nyo, atras kayo na, atras. Apak mid. Apak mid, bilis apak mid. May nareso ka dun, San? Ready, 3, 2, 1, pasok. One party lang kami dito. One party naman talaga ako dati pa.
Rebuffs, rebuffs. Salpukin sila, ano, no? Bakit yung gamit mong gago ka? Kikiam ka naman eh. Bay- O, tangina mo, Leyan. Ano pang pakialam mo? Maglaro na, bes. Wish na kita. Nice ka na rin burger nyo. Pisot lang. May cheat yan. Na-live lagi, no? Na-cheat na. May cheat yan. Damage yung diode niyan. Kaya umiiyak yung kalaban eh. Gilid na. Ready na SP ah. Ready SP. Ay, thank you sa pag-follow ng stream natin, Tito Roel de Sumala. Thank you, Tito Roel. Welcome. Welcome sa bagong followers to. Mag-full buffs, boy. Apak mid. Ayaw nyo gumamit ng utak, boy, ah. Ready, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Napapabalik ako sa inyo, gago kayo. Makakat na naman kayo, eh. Bagal nyo gumalaw, boy. Tara, gabang pa. Gabang pa. Palagar. Ikaw, SP, nakatulog. Bruce. Teka na. Ito. Phoenix pala. Ready one. Okay, thank you sa 260 stars, nung spag. Ito. Naka-TV na pala ata. Tara. Gago. Ano nanalo, boy? UG. Ata. UG. Unsuck ano eh. Success pa eh. Last 10 seconds. Utang. Ito Makuha ba't pa. nag-S? Pa rin yan. Ina mo rin sa. Ready, 3, 2, 1, traga mo na pa L2, boy. Gabang pa L2. Tumuldo kayo, ready, 1. Up! Nice one. Okay, boy, palag, boy. Sige, angat pa, boy. Klaseng pa din, boy. Ready, 1. Midod. Okay, palag, boy. Ang dami ako sa likod. Wala, ready, 3, 2, 1, drop it, take image. Tara, baba na, boy. Macro na, boy. Wala na dyan, boy. Malinis na yan, boy. Huwag na umangat dyan, boy. Ito, boy. Ready, 1. Tayo, boy. GG. Good game na, boy. Puta na, palagan na natin, boy. To, boy. Ayun yung habol kayo ng habol, ah. Palagan nyo, boy. Okay, palagan nyo, boy. Tangin ng mga gagong top. Ano nyo, ha? Lakas tama nyo, ha? Dito na muna, boy. Macro na muna, boy. Okay, rebuffs. Angat tayo. Hello, platform, ha? 3, 2, 1, taga mo platform. Gapa na platform, boy. Ito pa, L3, boy. Ready, 1. Up! Nasabay ako dyan. Saman ka, wala ka nga eh. Ayun, nag-FH, di ka napitigan, di ba? Bigay nga, Cash. Cheater po yung Mac Gaming. Tignan nyo po. Lightning yung nilalabas sa live niya, sabay naka-pair lang. Skill effects yan, Gar. Okay, boy. Palag, boy. Palag mga boy. Palag pa mga boy. Bago pa niya. Palag pa mga boy. Boost tayo, bitaw. Baba agad, boy. Agad. Ito, palag sa UG. Palag sa UG, boy. Baba. Angat, boy. Angat mid. Angat mid. Angat mo na ulit, boy. Atragaw, labas, boy. Labas, boy. Walang papalag, boy. Labas, boy. Pag salubong, boy. Tara, apakil. Bilis, apakil. Carlos Angels. Asa ka na. Kunat mo naman, bro. Brabro. Kunat naman ito. Taas tayo. Bruce. Angat tayo. Ako paunahin mo. Wala ko City ah. Pugasi ah. Red. Wala. Wala. Lower R lang tayo, lower R. Low R, bilis, low R. Angat tayo, ha. Wag mo na, boy. Yan, boy, marami na sila, boy. Tayo na, bababa to sila aim, boy, ha. Sila aim yan, bababa. Salubong agad pag bumaba. Pa-R1 pala, R1. Ito, boy, naiwan, boy, ready, 1. Up! Di, boy, palagan nyo, boy. Basagin nyo, boy. Basagin nyo mo itong mga gagong to, boy. Ready, 1. Up! Tulog lang yan ah. Simulan. Tira. Mga
Isa ka pa. Kaya mo na yan, gagi. Hindi nga, tatry ko nga kung gumagana yung autopots ko, baliw. Para alam ko kung may babaguhin ako, wala. Dris, duel mo na ako. Kakat ng UJR. Pitik image boy, pitik image. Ready, 3, 2, 1, tara. Gapan na boy, gapan na boy. Gapan na boy, wag na antay boy, gapan na boy, gapan na R1 boy, R1 boy, R1 boy. R1 pa R2 boy, R1 pa R2. Wag na boy, baba na boy, baba na boy, baba na boy, gago. Utang ina. Baba R, baba R, baba R, baba R. Patayin niyo na yun boy, oh. Ayos lang. Patayin niyo, bumababa boy, ha. Pag bumababa, patayin niyo na. Hey boy, tirahin niyo boy, tirahin niyo boy. Angat tayo, ready, 3, 2. Data sa mga 16 HP mo dyan eh. Kasi nung nag-reset ako ganyang level, 16 eh. Pa-shout out top 1 Archer. Ay, shoutout sa'yo, Tito JB Mulot. Grabe naman yung top 1. Image, saan? Sa labas pa lang Cash, i-macro muna image mo Cash. Gamit tayo utak par, please lang. Salamat. Apak mid, apak mid, apak mid, apak mid. Apak mid, ready. 3, 2, 1, tara, pasok mid, pasok mid. Okay. Compress agad gitna boy, compress agad gitna boy, compress agad gitna. Tinamaan ka bakal? Okay, pitik image, san? Tara, gapang pael. Gapang pael par, gapang pael, gapang pael. Tingin macro. Boy! Di ba boy? Apak mid boy. Apak mid boy. Gamit utak boy ha. Apak mid boy. Ready, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Compress agad boy. Ready, 3, 2, 1, tara, pitik image. Tara, gabang pa L. Gabang. Compress, ready, 3, 2, 1, tara, pitik image. Bababa tayo, ready, 3, 2, 1, tara, baba. Baba na boy, baba na boy, klaseng boy. Klaseng baba boy, ready, 1. 1. Up. Ayoko nga, sino ka ba? Nag-iisang pogi ng run. Ayos yun, Bray. Yun sana. Pwede pala natin. Lalaro yan mag-isa. Yeah, wala na boy. Kalma na boy. Gilid na boy, gilid na. Gilid na kayo lahat boy. Gilid na kayo boy. Sige boss. Kain ka muna boss. Gilid na kayo lahat par. Agwag kayo gumilid boy. Gumit na kayo boy. Kitaan nyo boy. Tumuldok lang kayo. Pagpasok, tuldok agad boy. Spread. Compress pala. Compress. Yan. Sige, BL. Tumuldok lang kayo boy. Tumuldok na kayo, BA. Sige par. Pasok mid mga namatay. Bilis. Pasok mid. Pasok na mid boy. Pasok na mid boy. Ang bagal yawa. Compress. Hindi tayo makahabol. Ready, 3, 2, 1, traga. Hindi mo kalmado at Nicolay. Pasok mid. Reso labas lang sa Sunny ha. Ready, 3, 2, 1, tara, pitik image. Pitik image boy. Pitik na image boy. Tara, baba. Sunod pa. L1. Cut nyo na boy. Ready, 1. Up. Cut boy. Bilis. Pababa tayo ha. Ready, 3, 2, 1, tara, gabang pa L. Ito, cut nyo na to boy. Naiwan boy. Cut na boy. Dito na muna boy. Balik boy. Macro boy. Ito muna naiwan boy. Patayin nyo na to naiwan boy. Tara, ipit na tayo boy. Hindi tayo makababa dyan. Ipit na tayo. Palag na ng palag. Bitaw na agad boy. Bitaw nyo na agad boy. Apak mid boy. Apak mid, bilis. Apak na mid, bilis. Ready, 3, 2, 1, tara, backpoint. Backpoint na boy. Backpoint lang boy. Backpoint lang yan boy. Ready, 3, 2, 1, tara, pasok. 3, 2, 1, tara, pitik na image boy. Mid. Basag na yun, di na Dang ina. Hihihihi. Tingin na macro lagi boy. Gamit utak boy. Tingin macro boy. Yun yung skill boy. Ayun bitawan. Tara, gapang agad. Gapang na agad boy. Tingin macro.
Putang ina, layo nyo na sa akin, boy. Putang ina. Diyos ko. Ah. Mabobang po. Apak mid, apak mid, apak mid. Tingin agad, ganun boy. Pag ganun boy, tingnan nyo agad yung likod boy. Isa lang kalaban natin boy. Lang boy, busin nyo lang boy, busin nyo lang boy, busin nyo lang boy. Okay, busin nyo lang boy. Ako naman ba dito mag-isa boy? Okay, palag lang ha. Palag lang muna ako ha. Agad, bitaw na agad. Bagal kasi natin mag-RG boy. Bagal nyo mag-RG boy. Compress. O, apak mid, apak R, apak R, apak R, lipat R, lipat R, lipat R, lipat R, lipat R, bilis, lipat R. Nandito po yung secret na FPS, yung pinakamagaling po. Secret lang yun. Pag sinabi, hindi na secret. Huwag kang dumikit sa akin, Kel, para di ka matabla. Tara, apak mid, apak mid, apak mid, apak mid, bilis, clashing sa L, apak mid, bilis, apak mid. Maubos yun, boy, apak mid, boy. Saan, boy, kapasan? Ready, 3, 2, 1, pasok mid. Okay, rebuff agad, rebuff agad, rebuff. Labas na, Cash. Nakabulong ang dami. Yeah, apak L, lipat L, lipat L, lipat L, boy, lipat L, lipat L, lipat L, lipat L, lipat L. Kung baba ng bigay na yung mara. Ganun lang boy, so konting bilis na lang next time boy ha, konting bilis ha. Masyado tayo mabagal boy. Ayun na, Bray. Iwanan na box mo. May tutulog dito. Gumilid na kay Lat par. Gumilid na kay Lat. Laruin na nga natin to. Mga good game. Lalaruin natin Fire. Dapat natin City ah. BL, Brusco. BA. BA, palag. Kulay. SP na man nabuhay. SP na agad boy. SP na agad boy, SP na agad. Apak mid boy, apak mid, apak mid. May emisan. Kakashi, meron ka? Apak mid, ready. 3, 2, 1, pasok mid. Sige, spread agad. Ready, 3, 2, 1, drop it, take image. Magtuldo kayo boy, tumuldo kayo boy, tumuldo kayo boy, tumuldo kayo. Ready, 1. Up! Sige boy, palag, mga buhay, palag, mga buhay. Yeah, boy! Laser! Laser bilis! Tangina mo kasi Cash, full buffs ka ng full buffs. In macro. Hindi, kinabal tayo. May kinabal tayo. Oh boy, hindi na boy. Kalma lang boy. Wala naman sa likod eh. Tinitingnan ko. 2, 1, traptic image. Taragabang tayo paano? Lower R. Lower R. Patayin ko sila Raspberry. Gago, nag-miss. Taragabang na pa R boy, pa R boy. Kasi naman eh. Good luck boys. Bruce. Ano, Bruce? Sing tayo, ama ka. Tara. Bagal ako, wala akong sige. Wala rin ako MH, wala ako MH. Makakapatay kaya? Ang 139? Ako patay yan, gagi. Wala tayo min. Pitik na image. Tara baba. Baba na pa L. Pa-laser nga muna. Sinusundan kayo boy. Sinusundan kayo boy. Tang inang yan. Laser na. Ay, bakit tumingin? Ang bobo, ang puta. Ay, bakit tumingin boy? SP na. Wag na Cash. SP na. Apak mid. Bilis. Apak mid. Bilis. Apak mid. Ready, 3, 2, 1, pasok.